नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की, उस पर अमल करने की, दीन को सीखने की, उसको समझने की और उसको आगे लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हुस्न अखलाक। ठीक है, हुस्न अखलाक यानी अखलाक का हुस्न, जो कि आज के दौर में ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये ख़त्म किन किन चीज़ों ने किया है? हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, ग़ीबत, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हुस्न अखलाक लोगों में ख़त्म हो गया है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी से बात कैसे करते हैं, हम किसी के साथ हमारा उठना बैठना कैसा है। ठीक है, हम किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं, तंज करना, एक दूसरे को गलत बयानी करना, ठीक है, ये सब इखलाक में नहीं आता। ठीक है, इखलाक में क्या आता है कि आप दूसरे इंसान को इज़्ज़त दो, तमीज़ से बात करो। अगर कोई बात कहीं लड़ाई वाली आ भी रही है तो उसको हैंडल करो। ठीक है, लड़ाई करना, झगड़ना, ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब इखलाकियात में नहीं आता। ठीक है, ये सब कुछ इखलाक को ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं जो इंसान के करैक्टर को लूज़ कर देती हैं। ठीक है, तो इस हुस्न इखलाक को हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, ग़ीबत, इन सब बीमारियों ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, ग़ीबत, इन सब को बीमारी क्यों कह रही हूँ। आपको पता है कि ये जो हसद होता है, हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। इंसान के दिल, दिमाग, उसके देखने की सलाहियत और उसके सुनने की सलाहियत को भी ख़त्म कर देती है। अब देखने और सुनने की सलाहियत कैसे ख़त्म होती है कि हम जो लोगों को पहनता हुआ देखते हैं, जो हसद क्या है कि दूसरे इंसान के साथ हसद करना, हासिद की जो नज़र होती है ना, वो बहुत सख्त होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हासिद से बचो। तो हसद ना करें किसी से भी। हसद एक बीमारी है, ये हमारे दिमागों को ख़त्म करती है। हम जब ये सोचते हैं कि फ़लाने ने पहना, फ़लाने ने ये पहना, फ़लाने के पास ये चीज़ है तो ये क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये उससे भी छिन जाए। हम ये सोचते हैं ना, हासिद तो ऐसे ही कहता है, हसद करने वाला ऐसे ही कहता है कि उससे भी छिन जाए, उसके पास क्यों है, मेरे पास नहीं है ये, और क्यों नहीं है। ये होता है हसद। और ग़ीबत तो ऐसे गुनाहों में से है ना कि ये ऐसा कबीरा गुनाह है कि जिसका कफ़ारा तो आप ना नमाज से अदा कर सकते हो, ना सदक़े से अदा कर सकते हो, ना ही किसी और नेक अमल से अदा कर सकते हो। ठीक है, ग़ीबत ना करें किसी की। ग़ीबत करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी सारी नेकियां उसको दे रहे हैं, उसके सारे गुनाहों का बोझ अपने सर पे लाद रहे हैं। जिस इंसान की आप ग़ीबत कर रहे हैं ना, उस इंसान को तो खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग़ीबत, जब आपकी कोई ग़ीबत करता है ना तो आपके पास उसकी सारी नेकियां आ जाती हैं। फिर चाहे वो इंसान जितने मर्ज़ी अच्छे अमल करता हो, नमाज़ें पढ़ता हो या कुछ भी, लेकिन ग़ीबत कबीरा गुनाहों में से है। ग़ीबत ना करें। ग़ीबत करने वाला शख्स ऐसा है कि वो अपने ज़िंदा भाई का गोश्त खाए। क्या आपको पसंद होगा? और फिर आता है झूठ।
ہم جھوٹ کی بنا پر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جھوٹ ایک فساد ہے، فساد۔ جھوٹ نہ بولیں، کوئی بھی بات ہے سچ کہہ دیں۔ سچ کہنے سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہوتے۔ ہم تو یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اول تو اتنی نیکیاں ہوتی نہیں ہیں کرنے والی، اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بہت سے ایسے گناہ کرتے ہیں جن کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کہ جن کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے گناہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہے حسد اور بغض، پھر آتا ہے بغض۔ بغض نہ رکھیں دل میں، جو بھی بات ہوتی ہے نا تو وہ دوسرے بندے کے منہ پہ کہہ دیں کہ مجھے آپ کی یہ بات بری لگی ہے۔ بغض رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں وہ دلوں میں بغض رکھنے کی وجہ سے بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں نا، جب آپ ان سے حسد، بغض، کینہ، جھوٹ یہ سب چیزیں ختم کر دیں گے نا، تو آپ کے اندر حسن اخلاق آ جائے گا۔ اخلاق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاق سے بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی اگلے بندے کا کام کر دیا اور آپ نے جتا دیا، یہ اخلاق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ایک انسان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، اچھے اخلاق سے بات کریں گے، ایک بات تمیز سے کریں گے، زور زور سے بولنے سے، زور زور سے اگلے بندے کو سمجھانے سے وہ بات اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ آپ کا اپنا کریکٹر لوز ہو جاتا ہے اس کے سامنے۔ اس کی نظر میں آپ برے ثابت ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا انسان ہے۔ تو اخلاق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے اخلاق کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کریں، دیکھیں آپ کے اندر کون سی خامیاں ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، برداشت نہیں ہوتا، کوئی انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، جی فلانے نے یہ کہہ دیا، فٹافٹ لڑائی کر دی، فٹافٹ فلانی بندی نے یہ بات کی ہے، کیوں کی ہے، اس کو سنا دی۔ یہ اخلاق میں نہیں آتا۔ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اچھے الفاظ میں سمجھائیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے نبی بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اور کچھ مسنون دعائیں ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آگے آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔